पुरी जिला डेलांग रतनपुर गाँव 11 वर्षर नाबालक निखोज घटना प्रतिवाद रे डेलांग ठारे टायर जाली रास्ता अवरोध करिसेंती ग्रामवासी फल गाड़ी चलाचल बंद हो जाइछि। रास्तार अटकी रही गाड़ी मोटर पटनायिका खोर्धा और कणास को यातायात ठप होइछि। रतनपुर गाँव आशीर्वाद साहू निखोज घटना को 6 दिन बीतला तथापि पुलिस हाथ खाली कुआडे गला किए नेला केउठी अछंती आशीर्वाद तार कौनसी पता मिली नाही। गतकाली पुरी एसपी घटनास्थल में पहुंची आशीर्वाद को परिवार को भेटी एसह स्थानीय पुलिस ठारू तथ्य नहीं एसपी विनीत अग्रवाल। सीसीटीवी फुटेज डॉग स्क्वाड सहित स्वतंत्र पुलिस टीम संधान में लगी तथापि निखोज नाबालक आशीर्वाद किछि भी सुराग पाउनी पुलिस तदंत में प्रश्न उठाइबा सह क्राइम ब्रांच किंबा सीबीआई तदंत दाबी करिसेंती ग्रामवासी। जहां ग्रामवासी आज रास्ता रोक करिसेंती टायर जाली रास्ता अवरोध करिसेंती डेलांग ठारे जहां फल कि यातायात बाधाप्राप्त होइछे। आम समस्त गोटे दुखर घटना डेलांग माटीर पुओ आशीर्वाद 11 वर्षर 6 दिन है निखोज अच्छी। पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन जारी रखिंट एवं दुखर विषय 6 दिन में सी जहाँ इन्वेस्टिगेशन से से समान इन्वेस्टिगेशन अच्छी किसी खोज खबर वर्तमान सुधा मिलना एवं ग्रामवासी पंचायतवासी एवं समस्त डेलांग पिपली निर्वाचन मंडली बासिंदा गोटे दाबी रही कि जेहेतु पुलिस प्रशासन बारंबार विफल होइछि आकु क्राइम ब्रांच तदंत दि जाऊ एवं मु वर्तमान एडिशनल एसपी सहित फोन जरिया जोगाजोग करी नवेदन कर स्पॉट को आसतु फोन जरिया कथा हम ना कहीं ग्रामवासी अच्छा समस्ते जाना दरकार पंचायतवासी जाना दरकार सी मत कथा रास्तार अच्छा पहुँचे एवं आम समस्ते आपको क्राइम ब्रांच तदंत ग्रामवासी चाहूँ जेहेतु ताकू दवाई नवेदन रही यथाशीघ्र क्राइम ब्रांच तदंत आरंभ करा जाऊ। पिपली रिपोर्टर संजय कुमार प्रधान आम सहित जोड़ी। संजय भारी अभावनीय चित्र ये कारण दीर्घ 5 ରୁ 6 दिन है 11 वर्षर नाबालकर कौन भी पत्ता मिल पार ना पुलिस हाथ खाली केउआड़े रही नाबालकटी तार किछि भी खोज खबर मिलूना ए बाबद रे केते दूर आगेलानी पुलिस केमिति केते गुरुतर सहित नहीं पुलिस कारण कहा जाउछि कि पुलिस एकदम लाचार पाल्टी जाइछि परिवार लोके कांदुछंती रास्ता ऊपर रास्ता रो करिछंती कौन अधिक सूचना आपन पाखरे देखो सोनाली जो रही डेलांग आशीर्वाद साहू जो निखोज हुआ घटना को आज की 6 दिन बीती जाइए सुधा कौन पता मिली ना पुलिस जदिव तदंत जारी रही इन्वेस्टिगेशन होती तथापि 6 दिन पर पुलिस हाथ खाली रही जहाँ को लेकिन आज डेलांगर नागरिक मंच आज राजरास्ता को ओह्ल रास्ता अवरोध कर पटनायक कहतु खोर्धा कहतु और गणास कहतु यही रोड रे यातायात बर्तमान ठप हो जाती ये देखुवा से चित्र जे कि तार परिवार लोक आशीर्वाद परिवार लोक बापा कहतु माँ कहतु जेजेमा कहतु समाज आज दुखरे भांगी पड़ा सहित आज रास्ता को ओह्ल आज देखुए ये हूँ तार दृश्य जेजेमा कथा कहतु परिवार कहतु सम ग्रामवासी मैंने एक घटना को बर्तमान भांगी पड़ा सहित आज से राजरास्ता को ओह्ल अंपटे जदि कहे जी रही पुरी अतिरिक्त एसपी विष्णु प्रसाद पति से आसी बर्तमान घटनास्थल में पहुंची କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଏଇ ଘଟଣାରେ କେବଳ ପୁଲିସ ଏଟିକିରେ ତଦନ୍ତ ସାରିଥିଲା ବୋଲି ଆଗକୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଅଧିକ କିଭଳି ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ जो रही निखोज आशीर्वाद किभली भाव में पता मिल समस्त गोटे प्रकार चिंतित होती। किंतु संजय परिवार लोके काहाकू संदेह करुछंती कि छुआ छुआ को एई व्यक्ति जनक नहीं थाई पारंती बा कहा सहित तांकर पूर्वरु शत्रुता थिला कि एवं जोंथि पाई सब राग सुझाउछंती तांक छुआ उपरे परिवार लोके एने कोन मुह खोलुछंती निहाती भाव में परिवार लोक अच्छा जे रही आशीर्वाद पिता जी मानव साहू सी अच्छा आम प्रतिक्रिया ना सी घटनास्थल अच्छा मुझे आज्ञा केवल 2 पद आज्ञा जाना चाहिए जो पिला को लेकिन कौन आप किभली भाव में निखोज है गाँ दांडू देखुए परिवार एक प्रकार भांगी पड़ते बापा कौन प्रतिक्रिया दौना जेजेमा अच्छा आज्ञा कौन कहे निहाती भाव में परिवार लोक किसी बर्तमान कहवाई पाखे शब्द नाई देखुए एपटे ग्रामवासी मैंने अच्छा आज्ञा प्रतिक्रिया नबाकू चेष्टा करवा किभली
ରହିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଘଟଣାକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 6 ଦିନ ବିତିଲାଣି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇନି ଆଜି ଆପଣ ରାସ୍ତା ରୋକନ୍ତି କଣ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ବିଲକୁଲ ନେଉନି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସପି ଆମେ ଡକଉଛୁ କେମିତି ଏ ବାବଦରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଥିଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାକୁ 6 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ କଣ କହିବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି 6 ଦିନ ହେଲା ତ ପିଲା ଆମର ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ପୁରାପୁରି ମିଳନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ସକାଶେ ଆମର ଦାବି ହଉଛି ପୁଅକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ସେତିକିରେ ନା ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଅଧିକା କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକ ନବା ଦରକାର ଆମର ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଦରକାର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ରହୁଛି ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏଇ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଭଳି ରହୁଛି ସେଭଳି କିଭଳି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ରହିବା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କାହାର କିଛି ବିବାଦ ରହିବା ସେଭଳି କିଛି ନାଇଁ ସେଭଳି ଆମେ କିଛି ପରିଚୟ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା ଦରକାର ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି କାହା ସହିତ ଆମର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁନି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମେଘ ଟାଇମ ସେ କୋଉ ବେଳକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ନବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେ ସଫଳ ହେଇଛି ପିଲା ନବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ଅପହରଣ ନିହାତି କରାହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯଦି 6 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କୌଣସି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପହରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ହଉଛି ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲା ହଁ କଣ କହିବେ ପିଲା ପାଉନି ପିଲା ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ଲାଗୁଛି ପିଲା କିଏ ଅପହରଣ କରିଛି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରୁ ପିଲା କମତି ରହିଛି ପିଲା ପିଲା କିଛି ଭଲ ରହୁଛି କିଛି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ପିଲାର ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ପିଲା କିଛି ଭଲରେ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ମା କଣ କହିବେ ଘଟଣାକୁ 6 ଦିନ ବିତିଲାଣି ପିଲା ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ନାତି ଦରକାର 6 ଦିନ ହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଘରେ ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ ପୁଅ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିବାକୁ ବି ଆଉ ପାଟିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମକୁ ପିଲା ଦରକାର ମୋ ଆଶୁ ଦରକାର ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ଆରେ 6 ଦିନ ହେଲା କଣ ଖାଉଛୁ କଣ ନ ଖାଉଛୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭଗବାନ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆସେ କେତେ ଲୋକ ତତେ ଅନେଇକି ବଇଛନ୍ତି ରେ ପ୍ରଭୁ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ତତେ କିଏ ସେ ନେଲା ତୁ ଆସରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେଲୁ 20 ଜଣ ପରିବାରରେ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ତତେ କିଏ ନେଇଗଲା ତତେ କିଏ ଉଠେଇକି ନେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ରେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଆରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ମା ଜେଜେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ରେ ପ୍ରଭୁ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ତୁ ଆରେ ରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ତୁ ଖାଉଥବୁ କୋଉଠି ଥବୁ ତୁ ତତେ କିଏ ନେଲା ରେ ପ୍ରଭୁ हे भगवान एड़े शिशु अज्ञान को किए उठे नेला ताकू ए प्रभु तू कौन कह तार बाट आमको पिला दरकार आमको किसी दरकार नहीं आम मीडिया भाई मान को समस्त अनुरोध करुचु आमको पिला दरकार आउ किसी दरकार नहीं आउ मोहन माझी की मोदी सरकार को भी भिक पकई मागुच आम पिला दरकार आउ किसी दरकार नहीं एतिक अनुरोध कर आमको दरकार पिला आउ किसी नहीं मोहन माझी सार हो मोदी सरकार हो समस्त आमको एतिक अनुरोध भित्ते पकई मागुच आम पिला को दरकार आम पुआ दरकार आमर आउ किसी दरकार नहीं आमर पुआ दरकार सार तुमको अनुरोध कर जोठी ताकि देखो मो पिला को आशीर्वाद आपण कोन कहबे पिलार कहा सहित शत्रुता से ना ना तार कहार शत्रु नहीं पिला तार शत्रु नहीं पिला गुआड़े जाइनी दिघर छड़ा कि नियर पिला जाइनी बाबा हमको पिला दरकार कोई पिला कौन शुक्रवार पिला खाइला कोटी रहिला कौन कला पिला को किए से नेला 6 दिन ही गला राती पाइले तापरे पिला को फेराई आनिबा को परिवार लोके कांदी कांदी गुहारी करूछंती प्रशासन पाखरे एवं आज रास्ता उपरे बसिछंती टायर चली रास्ता अवरोध करिछंती ग्रामवासी सेमानकर पिला को फेराई आनिबा पई 6 दिन बीतीगला हेले नाबालक 11 वर्ष नाबालक आशीर्वाद कौन पता मिलूना। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समस्त सूचना पाई।